9 एप्रिल 2026 जावपी पोटवेंचणूक रद्द केल्ल्यान साबार राजकीयांनी मतां मांडल्यात। पोटवेंचणूक रद्द केल्ल्यान भारतीय जनता पक्षाचेर टिका जाली। मजगती मुख्यमंत्री ह्या ऑर्डरीचेर शॉक जाला खंय आनी फुडल्या निर्णयाची वाट पळयता। पळयात फोंडेची पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान कितें आरोप प्रत्यारोप जाल्यात ते। You know that the order has been passed, judgment has been passed by the Bombay High Court in Goa, quashing the election notification for the Ponda by-election. We have not yet got a copy of the order. The copy of the order has also not been uploaded, so I can't make any comment on the judgment. But I know that the petition had been filed, claiming that under section 151A of the Representation of People Act 1951 and using two judgments of the division bench of the Bombay High Court, that the election, if it is less than 1 year, a by-election less than 1 year, it should not be held. With great respect, I disagree with those two judgments of the Bombay High Court, and I'm going to tell you simply why. Section 151A mandates that a by-election for filling any vacancy referred to in any of the said sections shall be held within a period of 6 months from the date of occurrence of the vacancy. बीजेपी इस चुनाव में बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जीत होगी, इसलिए वो डर गई थी। पहले से ही ये चुनाव टालने की उन्होंने कोशिश की। आप सभी को पता है रवि नाई जी का जो देहांत हुआ था, उसके बाद काफ़ी दिन मिले तो चुनाव लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लगाया। और उसके बाद उन्होंने जो कोर्ट की तरफ से रिज़ल्ट लेना था, वो भी आप सभी को पता है कि लगातार टाइम बीतते गया और आखिरी के दिन कल का वोटिंग है और आज चुनाव वहाँ पे स्थगित कर दिया। और इसमें कोर्ट में जाने वाली जो लेडी थी तो वो बीजेपी से साथ जुड़ी हुई थी, ये स्पष्ट हो चुका है, सभी आप सभी को भी पता है। That the democracy has been destroyed brick by brick by BJP in association with various constitutional institutions, including the Election Commission of India. The BJP and Election Commission of India has destroyed the basic fundamental foundation of democracy, that is conduct of elections. So conduct of election is the basic thing that the Election Commission has been constituted. की इलेक्शन करप म्हणजे ते एक व्हडलो प्रोसेस आसता, ताका खूब खर्च आसता, ताका खूब एफर्ट घालचो पडटा, गव्हर्मेंट स्टाफ रिएलोकेट करचो पडटा, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज तुका बंद करचे पडटा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, डेव्हलपमेंट थांबता। सो हे सगळें फक्त एका वर्साच्या टर्माक जावचें न्ही म्हणून हो कायदो आशिल्लो। सो इन दॅट सेन्स इफ यू सी दॅट वॉज नॉट एप्लिकेबल टू पोंडा। हे सगळें जाल्लें, एवरीथींग हॅड बीन कंप्लिटेड। 24 तास सुद्दां व्हरूंक नाशिल्ले फाल्यांचें इलेक्शन जावपाक। सो इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट इतलो सगळो खर्च जावन इतलो सगळो एफर्ट घालून फाल्यां फोंडेकारांक तांचो हक्क हें करपाक मेळचो ना। सगळी तयारी जाल्ली, म्हणजे फक्त पॉलिटिकल पार्टीचीच न्ही तर सरकाराची इलेक्शन मशिनरीची सगळी तयारी जाल्ली, लोकांची बीन सगळी तयारी जाल्ली। काय लोक तर फ्लायटाची तिकेट घेवन गोंयान आयल्या की फाल्यां इलेक्शनाक आमी वोट करतले म्हणून, तांकां सुद्दां तांची अपेक्षा भंग जाल्या। सो हो सगळो अवाढव्य जो खर्च जाला आनी तो जाला आसतना ही जी ऑर्डर आज आयल्या, ती ऑर्डर पळयत जाल्यार आमकां दिसता की हे अशें जावपाक नाका आशिल्लें। फोंडेचें इलेक्शन खंय तरी जावपाक जाय आशिल्लें। इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन आमी उलयले आनी तांकां सांगलां की जाता तितले तुमी प्रेशरायज करा की जाता तितले ट्राय करून अपील फायल करून ती आयच्या आज निकालात काडपा सारकी येवची म्हणून। प्रोसेस इनकम्प्लीट उरलो अशें कित्या खातीर म्हणटलो की पोस्टल बॅलेट जे आसा, पोस्टल वोटींग ऑलरेडी जाल्लें आसा, फोंडेकारांनी ऑलरेडी खंय तरी वोट केल्लो आसा थोड्यांनी, आनी अशें आसतना अशें तरेचें डिसिजन ह्या मोमेंटार येवप
म्हाका दिसता खंय तरी प्रत्येक फोंडेकाराचो गोंयकाराचो खंय तरी एक व्हडलो अपेक्षा भंग जाला. आनीक सरकाराची जी हातून जो भाग आसा म्हणजे ज्या भशेन एजीन तातूंत इंटरफियरन्स केलें आनीक एजीचो जें रिएक्शन आशिल्लें हातूंतल्यान दिसता की सरकार खंय तरी ह्या सगळ्या गोश्टी फाटल्यान कारणीभूत आसा. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक अशें दिसतालें की ह्या इलेक्शनाक ते थ्रू जावपाक ना, बिकॉज जेन्ना जेन्ना ते फोंडेकारां मदीं गेले फोंडेकारांनी तांकां क्लियर सांगिल्लें की तुमी फोंडेकारांक फटयला. बॉम्बे हायकोर्टान लोकांनी की पोंडा इलेक्शन बायपोल इलेक्शन जावपाचें आसा म्हणून आनी एक वर्स उरपाचें कारण जनरल इलेक्शन जावपाचें आसा त्या कारणा खातीर पोंडा बायपोल्स इलेक्शन तें फुडल्या वर्सा जनरल इलेक्शन आसा त्या कारणा खातीर बॉम्बे हायकोर्टान बायपोल्स आसा ती रद्द केल्लेली आसा. High Court has allowed the petition. I think it's the black day in the history of Goa's politics. हांवें फाटीं कांय दिसां पयलीं एक न्यूज चॅनलाक इंटरव्यू दिल्लो तेन्ना सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी फोंडा बाय इलेक्शन जिखता आनी BJP फूल षडयंत्र करून हें इलेक्शन कॅन्सल करपाचो प्रयत्न करता. आतां हातून आमी मातशें डीप वचपाक जाय की एक तर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज अ पपेट ऑफ दीस भारतीय जनता पार्टी. कित्याक स्वर्गेस रवी नाईक हे 25 ऑक्टोबर 2025 गेले. आतां हांवें पिटिशन पयल्लें हायकोर्टान जें फायल केलां सेईंग दॅट द सेम बेंचाचें जजमेंट आशिल्लें दॅट द पिरियड जो उरता दॅट हॅज टू बी मोर दॅन 1 year. आतां आमी बारीक पळयत जाल्यार 25 ऑक्टोबर 2025 आनी नोटिफिकेशन जें आयलें दॅट इज ऑन 16 मार्च 2026. 5 म्हयने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान उडयले. कित्याक उडयले हें म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांची मिली भगती. Stay, we had asked for the stay because we are appearing for ECI. So we had asked for stay of the impugn order for a period of 2 weeks, which is also rejected by the court. सो इलेक्शन आनी जावचें ना म्हणटा तुमी फोंड्या? Election Indefinitely. फाल्यांचे इलेक्शन आतां केल्लें तें नोटिफिकेशन कॅन्सल केलां. सो आनी इलेक्शन जावचें ना बिकॉज बाय दीस ऑर्डर नाव ECI will have to go to by this order, ना? Only because of section 151? Yes, 151 हे ते म्हणटात की पिरियड लेस आसा म्हणून तेका लागून इलेक्शन घेवप सारकें न्हय तेका लागून तेंच्यांनी ते इम्प्यून नोटिफिकेशन कॅन्सल केलें. On the face of it, I can only say that this is an absolute conspiracy of the BJP and the Congress party to get this election cancelled. One of the reasons I would say that, why the Congress, who was an interested party and who was contesting the election, did not intervene and press for the election to go ahead? ओके, सो तेंच्यांनी हे केलां म्हणटा तुमी काँग्रेसीन आनी BJPन मुद्दाम? 100%. Why BJP will do this? Because they are going to lose. That's why. Their fear was that. But they have brought so many leaders from So central. what? For them it is a big natak, no? They have to show, no, So that it we are was not just in a it. drama from BJP side. They are not in it. आनी काँग्रेसीचें कितें म्हणटा तुमी? काँग्रेसीन कित्याक हे करूंक ना म्हणटा तुमी? Congress is supposed to be setting with whatever the BJP wants. सॉरी, कोर्टाचो निर्णय आमकां एकदम शॉकिंग आसा. स्टील नाव इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन अजूनय कांय दिवंक ना. आमी तेजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशन हाजेर कितें करता काय म्हणून. वी आर इन टच विथ अवर सेंट्रल लिडरशीप, त्यांच्या कडेन आमी उलयल्या. त्या खातीर लेट अस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्ह्यू घेतलो पूर्णता. कोर्टान आशिल्लें ताका सगळें विचारलें. 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली. स्टे जो मागयिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो, पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या. हांव तेजेर म्हाका उलोवपाचें ना, बट एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले. खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा तेच्या कडेन आमी वाट पळयत आसा. असेसमेंट चालू आसा ऑफिशियली, ते इलेक्शन कमिशन पळयतलें. हेजेर आत्तां आमी कांयच सांगू शकना. म्हणून म्हटलें वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन. आमी आतां पणजे वतात ताकाच लागून वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन. आमी तेजेर कसो कमेंट करूं शकता? Eventually, I think we are taking also Carlos Alvarez into confidence, and immediately we will take the next step. Challenge जातली order. The order पण आती मेळो जाय न्हू चॅलेंज जावपाक. So that is what we are waiting for immediately, and
and we will take the next. इलेक्शन कमिशनर आणि हे BJP सरकारा खबर आशिल्ले कायदे कित्याक पयलीं जजमेंटान दे आर ऑल्सो द इलेक्शन कमिशन वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जजमेंट. सो जेन्ना खबर आशिल्ली इतली एक वर्सा भितर समज जर आमदारा जर कितें जायना ताका टर्म मेळना जाल्यार इट इज यू कॅनॉट हॅव होल्ड इलेक्शन. हे एक वर्स 5 म्हयनो 4 म्हयने कित्याक रावले? हे 1 म्हयन्यान 2 म्हयनो 3 म्हयने इलेक्शन करपाक जाताली. दॅट मिन्स BJP ही कॉन्स्पिरन्सी बाप देशाचेरय म्हाका दिसता ही केल्या कॉन्स्पिरन्सी केल्या. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.